Mayong adlaw sa tanan. Ro aton topic makaron hay the healing power of compassion. Ro gahom it kaluoy nga makapaayo it tagipusoon. Tanan kita nagaagi it kasakit ag mga pagsulay nga usahay hindi makita it ibang tao. Amo kara nga importante ro compassion, ro pagpamati, paghango, pagpaumpaw, ag pagbulig sa mga nasakitan. So sa rayang topic aton tun-an kung paano kita makapakita it kaluoy ag gugma it Dios sa ibang tawo paagi sa aton mga pulong ag binuhatan. So antes kita mag-umpisa, mga muyo kita, Amang Dios, salamat sa rayang adlaw ag sa oportunidad nga makatuon kami abri hiro among isip ag tagipusoon agud mahangpan namon ro imong gugma ag kaluoy. Giyahi kami sa among pagtuon sa ngaran ni Jesus. Amen. Okay, so ro focus hay sa pagpakita it kaluoy ag pag-intindi sa mga tawo nga nakaagi it pag-abuso. Ro mga ideya sa workshop nga raya hay makabulig man sa ibang tawo nga nasakitan, masinulupon ag nakaagi it trauma. So ano-ano ang mga klase sang pag-abuso? Una, may ara kita sang physical. Okay, so ang physical, may yara sing pagpanghanglit, pananakit, pagpanakit paagi sa pagsumbag or paghampak, pagkagat, pagsunog, pagsipa, paghaboy, pagpamahog ag iba pa. Ikaywa, may emosyonal. So, may ara sing pagpakahuya, pagpaubos sa sangkatawo, sige-sige nga pagpintas, pagbintang it bukon matuod, pagsisi ag iba pa. May ara man sang pagkontrol o kon pagpilit. So iya may ara sing pagpuwersa o kon pagpamilit sa sangkatawo nga himuon ro butang nga hindi na nagusto himuon. Kag may ara man sing pinansyal, pagkontrol o kon paglimit sa kwarta, pagkuha it kwarta o kun hindi paghatag it bastante nga kinahanglanon para mabuhi bisan mayara man it bastante nga pundo. Ano pa gid? May ara kita sang relasyonal o iya may ara sing paglimit o kon pagpugong sa sangkatawo nga makig-angot o kon makigkomunikar sa ibang tawo. Ano pa gid? May ara pa gid pag-abuso sa mga tigulang. Hindi maayo nga pagtratar, pagbabaya o kon pagpasakit sa mga tigulang nga mahuyang ag mas nagakinahanglan it proteksyon. May una man kita racial, pagpasakit, pag-insulto o kon pagpakamubo sa ibang tawo tungod sa andang lahi o kon rasa. Kag may spiritual man kita. So iya may ara sing emosyonal, physical, sexual, relational, pagpamilit o kon pinansyal nga pag-abuso nga ginahimo sa konteksto it relihiyon o kon espiritual nga pagtuo. So may ara kita nabatian nga balita no nga about sini nga may ara sang mga espiritual nga pag-abuso. May ara man sing sexual. Iya pagpuwersa sa sangkatawo nga maghimo it sexual nga aktibidad kontra sa ana gusto ag kabubuton. O kun pagpasakit kana durante sa sexual nga aktibidad, madamo ro nagkalain-lain nga paagi it pag-abuso sa ibang tawo. Okay, so nga masyado gid raya kasakit. Ro pag-abuso, mga kauturan, hay pagsulod at pagbungkag sa personal nga kabuhi. Panghuna-huna ag sosyal nga kalibutan it sangkatawo. Mahimo kanda nga madula ro andang pagkilala ag pagsalig sa kaugalingon, ag maapektuhan ro andang relasyon sa ibang tawo, pisikal nga panglawas, mental nga kaayuhan ag espiritualidad.
Ro pag-abuso hay makasarili ag mapintas. Pareho raya sa pagbungkag o kung pagguba sa pagkatawo itsangka tawo. Ro pag-abuso mahimo nga magbilin it malawig nga epekto ag kasakit sa kabuhi itsang katawo. Sa ibang kaso mahimo raya magresulta sa seryoso nga problema sa mental nga panglawas nga makaapekto sa abilidad itawo nga magtrabaho ag magpangabuhi. Mahimo man raya magdugang sa posibilidad nga magsandig-sanda sa droga o kon alkohol. Agud malipatan o kon mabuhinan ro kasakit. Mas mataas man ro bilang it mga tawo sa prisuhan nga nakaagi it pag-abuso sa andang kabuhi. Okay, so ano ang mga epekto ano ro pila sa mga epekto it pag-abuso? Una, may sa mental nga panglawas. So may kabalaka, kahadlok, depresyon, problema sa pagtulog, pagkawaya it paglaom, kawad-an it gana, or may arasing panic attacks. Pangaywa, panglawas sa relasyon. So iya may arasing pagpalain sa kaugalingon, kawad-an it pagsalig sa ibang tawo, kahadlok nga hindi pagbatunon, kahadlok sa pagin malapit sa ibang tawo or problema sa sexualidad. Pangatlo, espiritual nga panglawas. So mahimo nga maapektuhan ro pagtan-aw sa Dios. Kawad-an it paglaom, pagbatyag nga waya it pulos o kun hindi takos. Pagbasol sa kaugalingon, mga pamangkot parte sa pag-antos ag sa Dios. Kag pang-apat nga epekto it pag-abuso hay sa pisikal nga panglawas. So mga problema sa panglawas nga mahimo maghalin sa padayon ag malawig nga stress sa lawas. Okay, so ro pag-abuso hay bug-os nga kasupakon it gugma. So aton basaha ag istoryahi ro mga bersikulo parte sa gugma ag kaluoy it Dios. So ginlaragway it Dios ro iyang kaugalingon bilang maluluyon ag mapinadayonon. Sa Exodo 34 versikulo 6. Ro Dios hay maluluyon ag mapinasayloon. Sa Salmo 103, ro kaluoy nagahalin sa tagipusoon it Dios ag ginapaambit na naraya katon agod makapakita man kita it kaluoy sa ibang tawo. Sa 2 Corinthians 1 verses 3 to 5, si Jesus hay puno it kaluoy sa mga nagaantos. Mateo 9 verse 36, 20 verse 34, Marcos 6 verse 34, ro hingpit nga gugma hindi nagapahadlok sa tawo. Unang Juan 4 versikulo 18, ro matuod nga gugma it Dios hay may kaluoy, pagpasaylo pag-amuma ag wayait kahadlok. Okay, so sa pagpamalandong sa istorya it maayong Samaritano, ano ro pinakagusto ninyo na istorya? It maayong Samaritano or ano ro pinakamahalagang mensahe? It istorya para katon makaron. No? So, while kapamati ka mo doon na, pwede nyo i-reflect pag nilay-nilayan sino sa mga karakter sa istorya ro pinakaangot sa imo nga ano ro ginatudlo itraya nga istorya parte sa kaluoy it Dios, kag paano ka ginapadasig itraya nga istorya nga magpakita it kaluoy sa mga tawo nga nakaagi it pag-abuso. So pwede ka mo makareflect una sa inyong mga puloy-anan, diin man ka mo subong. Okay, so ano ang mga tanda it pag-abuso? So, una, pagpalayo sa ibang tawo o kon pag-isolate sa pamilya ag mga abyan. Kisam, may makita kita or very common.
may mga pasa, paso, ukon marka it pagkagat sa lawas. Ano pagid kinakontrol ro kwarta o kung hindi kinahatagan it bastante nga kwarta para makabakay it pagkaon o kung makabayad it mga bayranan. May ano pagid hindi ginatugutan nga magwa it bayay. O kung ginapunggan nga magkadto sa eskwelahan, kolehiyo o kung trabaho. Ginabantayan ro paggamit it internet o kung social media o kung may ibang tawo nga nagapasa it imo mga text message, email o kung sulat nga waya it imo pagtugot. Pirmi ka ginapakamubo, ginainsulto o kung ginahampayan nga waya ka it pulos. Ginapwersa o kung ginapilit sa sexual nga aktibidad. Ginahambayan nga ikaw ro may sala sa pag-abuso o kung nga sobra yamang ro imo reaksyon. Okay, so bilang mga Kristiyano, paano kita makabuli? No? Magmatkungon ag mag-obserbar paano naton mapabilin nga bukas ro atong mga mata. Pareho kay Jesus. Agud makita naton ro mga tawo sa atong palibot nga basi nagaantos ag mapakita naton kanta ro gugmait Dios. Magtuo kita nga ro pagbulig sa pagpahagan-hagan it pag-antos it ibang tawo hay importante nga buluhaton para sa Dios digya sa kalibutan. Magpangamuyo kita nga buksan it Dios ro atong mga mata agud makita naton ro mga nagakinahanglan it bulig. Mamati sa pagiya it balaan nga espiritu. Sa malumo, luwas, ag kompidensyal nga paagi. Kumustahon naton ro mga tawo nga atong kinakabalakan. Agud mapakita nga nakita naton ro andang sitwasyon ag nagapangalaga kita kanta. Dumdumo naton nga ro pagtipig it kompidensyalidad hay importante gid kung nagasuporta kita sa mga tawo nga nakaagi it trauma. Paano kita makabulig? Okay, so mamati, magpangamuyo sa balaan nga espiritu, nga buligan kita, nga mamati it mayat. Himuaro aton pinakamaayo agud magpabilin nga kalmado. Maginhawa it madalom, mamati paagi sa imo nga mga mata, mag-eye contact, agud mapakita nga ro imo bugos nga atensyon hay ara kana. Mamati paagi sa imo mga talinga, pamatian kit it maayo ro andang mga ginahambay. Mamati paagi sa imo huna aro andang ginahambay. Pamation ag intindihon ro andang emosyon, paghuna-huna, mga pamangkot kabala kaag kahadlok. Okay, so magpakita kita it interest. So kung magapamangkot sa aton nga pagpamangkot, himuon naton ini nga malumo ag bukas nga mga pamangkot nga makapadasig sa tawo nga maghambal pa kung gusto na. Okay, so buligan sanda nga mabatyagan nga hilway sanda nga ihambay ro andang gusto ag kinahanglan ihambal. So dumdumo naton nga lain-lain ro reaksyon it kada tawo sa trauma. Ro iba hay kalmado nga makahambal, samtang ro iba hay grabe ro makabalaka o kun kasubo. So tuguti sanda nga magreaksyon sa paagi nga pinakamaayo para kanta. Mahimo man nga hindi permi magkapareho ro andang mga ginahambay o kun madumduman bangod ro trauma mahimo nga makaapekto sa utok ag memorya. So, intindihon ag kilalahanon ro andang kaisog sa paghambal parte sa andang eksperyensya. Ipakita ag ipabatyag ro imo sincero nga pagpalangga ag pagpakabana kanta. So, dumduma
dumduma nga ro imo malumo mabinatunon ag bugos nga pagpamati ay sang kabilidhon gid nga regalo nga imo mahatag kanda. Okay. So kung pilito naton ro sang katawo nga istoryahon liwat ro masakit nga eksperyensya, mahimo raya nga magbalik o kun magpalala sa ana nga trauma. Sa baylo, mas maayo nga pamangkuton sanda parte sa epekto it andang eksperyensya sa andang kabuhi. So hindi naton sanda pagpiliton nga isay-say liwat ro tanan nga natabo. Mamati kita nga may kaluoy, respeto ag pag-intindi. Okay? So, pag istorya parte sa mga epekto, paano ginbag-o it eksperyensya ro andang panguna-una? Pagtanaw sa andang kaugalingon ag paagi it pag-istorya sa andang kaugalingon. Paano raya nakaapekto sa andang emosyon, pagtanaw sa Dios, panglawas ag pagpatyag it seguridad ag iba pa. So mahimo sanda nga magpahayag it andang ginapatyag paagi sa balak, art o kon iskultura, mahimo man sanda makapili it kanta o kun musika nga nagapahayag it andang tunay na ginabatyag. Pero importante ay mahatagan sanda it luwas ag malaya nga paagi sa pagpahayag it andang kaugalingon ag mga balatyagon. Okay, so importante nga mga mensahe para sa pag-ayo ag paglipay. Nagapalangga. So isa ini nga pwede naton nga makita ta sa Efeso 4 verse 2. Nagapalangga ag nagapangalaga ako sa imo. I care about you. Sa Ephesians 4 verse 2. Ano pagit nga mensahe nga makahatag sang pag-ayo ag paglipay? So sa Roma 12 verse 15, nasusubo gid ako nga nakaagi ka sa amo karanga eksperyensya. Okay, so sa Jeremiah 31 verse 3, ro Dios nagapangalaga ag nagapalangga sa imo. God cares about you. Ro Dios pirmi kaupod nimo. Isaiah 41 verse 10, God is always with you. Ro Dios nagaulikid ag nagaintindi sa imo kasakit. 2 Corinthians 1 verses 3 to 4, God is touched by your pain. Okay, so ano pagid nga mga mensahe nga makabulig kanda? Pwede man nga ang ini nga paghambal, nagapati ako sa imo. I believe you. Nagapati ako sa imo. Bangod isa sa pinakadako nga kahadlok it mga tawo nga nakaagi it pag-abuso, hay basi hindi sanda patihan it ibang tawo. Kung hindi sanda patihan, mahimo raya nga mapatyagan bilang double nga pag-abuso. Bangod nadungagan pero andang kasakit. Nahadlok sanda nga basi masakitan pagid, mapahuya, hindi pagbatunon o kung basulon it ibang tao. So, umambal kita, nagapati ako sa imo. Salamat nga nagsalig ka ag nagsukid. Okay, so talagsaon gid mga kauturan nga ro mga tawo maghimo it bukod matuod nga akusasyon parte sa pag-abuso o kon rape. Hambay yamang ro makabulig ro kada hambay hay isang karikalo. Efeso 4 verse 29. Sa pagpamati sa tawo nga nakaagi it pag-abuso, importante ro pagpati, pagrespeto ag paggamit it mga hambay nga makapabakod ag makapadasig kanta. Okay, so himuon taro aton masarangan agud mabuligan naton nga mabatyagan na nga safe imaw, nga luwas imaw. Maisog ka ag
naghimo ka it maayo nga mga desisyon, ginhimo mo ro imo pinakamaayo sa amo karang nga sitwasyon. Sala ro natabo sa imo, hindi ka to dapat natabo. Bukon ka to imo sala. Waya ka it dapat basulon, agwaya ka it may ginawang sala. Nangin biktima ka, it malain nga mga desisyon, ag binuhatan it ibang tawo. Okay, so amo ini nga mga important messages nga pwede naton ihambal. I will do what I can to help you feel safe. You were courageous and made good choices. You did your very best in those circumstances. What happened to you was wrong. It was not your fault. You are not to blame, and you did nothing wrong. You were a victim of someone else's bad choices and actions, and I am here for you. Galatians 6 verse 2. Okay, so pagpaumpaw sa istorya. Ro pagpamati sa istorya itsang katawo ag pagpaumpaw ka na haysang kabiblikanhon nga paagi agud makabulig sa pag-ayo it mga kasakit, trahedya ag mga kapakiyasan sa kabuhi. Bulahan ro mga nagapangasubo. Hay paumpawon sanda. Mateo 5 verse 4. Bulahan kamo kung napatyagan ninyo nga nadula ro pinakamahal sa inyo. Sa amo nga tion, mahimo kamo nga hakson it isa nga pinakamahal gid sa inyo. Mateo 5 verse 4. Magpangasubo kaibahan it mga nagapangasubo. Roma 12 verse 15. Ro Dios nagapaumpaw kanda sa tanan naton nga mga kasamok agud kita man makapaumpaw sa mga tawo nga nagaagi sa anuman nga kasamok paagi sa pagpaumpaw nga aton mismo nabaton halin sa Dios. Bangod nga samtang nagabahin kita sing bugana sa mga pag-antos ni Kristo, ro aton man nga pagpaumpaw nagabugana paagi kay Kristo. Sa 2 Corinthians 1 verses 4 to 5. Magbulig agud mapayubag ro pag-antos mag-usisa. Okay, so pwede kita mga pamangkot. Ano ro pinaka best thing nga mahimo ko agud makabulig ag makasuporta kimo makaron? Pwede kita magpangamuyo. Ipasayod kanda nga ro Dios nagapalangga ag nagakabalaka kanda. Padayon nga mamati ag mag-upod kanda kung kinahanglan nanda itawo nga makasturya. Buligi sanda kag makabaton it medical, legal ag counseling nga suporta. Buligi sanda nga maprotektahan halin sa dugang pag-abuso. Padayon nga magpakita it pag-atipan at ag pagpalangga. Ag kumustahon sanda sa mainiton ag mahigugmaon nga paagi. So may ara kita iyasang menu it pagpaumpaw. So maghimo it comfort menu. So kung pwede ini sa nga isa ini ka listahan it mga bagay nga makapaumpaw. So pwede isuyat kara. Ro tanan nga mga bagay nga nagahatag it kaumpawan nagalipay sa tawo. Kabay isanda nga magpili kung ano ro gusto nanda. Ag kon gusto nanda, mag-upod ka mo sa paghimo it napilian nga aktibidad. So, comfort menu. Pwede man it basket it papaumpaw. Comfort basket. So, ini pun aro sang ka basket. It mga bagay nga makahatag it kaumpawan. So pareho it mga maikli ag makapadasing nga libro, may hand cream o kun krema para sa kamot or paborito nga ilimnon, sinulat kamot nga pangamuyo o kun note card,
mga malikhain nga aktibidad para makapahampang it isip. Pareho it pagkolor, it mga card nga may bersikulo, ag iba pa nakaprint nga Father's Love Letter. Sulat parte sa gugmait aton amang Dios. Okay, so pwede din pagpungko kaibahan ro Dios. So hunahunaa nga nagapungko ka kaibahan ro Dios. Ginahakos kanya sing hugot. Nagayuhom imaw kimo, ginahakos kanya sing mahigpit, ginasugid niya kimo ro mga pulong nga kinahanglan gin mabatian it imo nasakitan ag nabuyong tagipusoon. Isuyat ro imo pagpakigistorya sa imo pinakamahigugmaon nga amang Diyos. Okay. So, magmaluluyon ag mahigugmaon sa imong kaugalingon. Kung kita hay nababalaka ro aton utok nagaagi it stress ag kahadlok ag nagiging sobra kita ka-alerto sa mga negatibong impluwensya. So kung kita hay kalma, nabatyagan nga ginapalangga ag napaumpaw mas nabatyagan naton ro kalipay. So importante kit nga mahibaluan naton kung paano pakalmahon ro aton kaugalingon. Labi iyon kon ro mga alaala ag nagapabalaka nga mga panghuna-huna hay nagapabalik it mabugat nga emosyon. Pero pagtuon nga magpakita it kaluoy, paghangop ag pagpalangga sa aton kaugalingon, nagabulig sa pagpakalma it aton isip. Magmaluluyon ag mahigugmaon sa imong kaugalingon. Another, sugira ro imong kaugalingon it mga pulong nga imo man isugid sa sangka amigo nga nasakitan. Kung imaw ro yara sa pareho nga sitwasyon. Paano mo imaw pakitaan it kaluoy ag paghangop? Mahalaga ka. Palangga ka. Ginapalangga ag ginapahalagahan ka. Hibaloon nga ro Dios hay wara it katapusan ro iya kaluoy ag pagigugma kimo. Ag nagabalaka imaw kimo. Pangita sa Biblia ro mga pamatuod itiyang kaluoy ag pagigugma. Magbutang it maayo ag luwas nga limitasyon agud maprotektahan ro imong kaugalingon. Makapaumpaw nga paginhawa. Gintuga it Dios ro aton lawas nga makapakalma kita kung maginhawa kita sing malawig ag madalong paagi sa ilong ag hinay-hinay nga ipagwa ro hangin paagi sa baba. Sulayi raya 3 beses ag obserbahi kung paano ka ra nagapulig sa pagpakalma kimo. Una-una nga nagahuyop ka it mga bubbles, bula. Ukon mahimo kagid maghuyop it matuod nga mga bula. Pero paghuyop it mga bula ay sangka maayo nga paagi sa pagpractice it makapaumpaw ag makapakalma nga paginhawa. Okay? Ay iya pagid, pwede pagid ang mga 100 nga mga bagay nga nagdala it kalipay. Pero 100 things hay sangka proyekto nga makabulig sa pag-ayo ag pagpaumpaw it tagipusoon. So pwede magkuha it 100 ka index cards or papel o kung sangka notebook nga may 100 ka pahina or pages. Isuyat sa kada card o kung pahina rosang kabagay nga nagahatag kimo it kalipay. Ano ro gusto mong makita, mabatian, matilawan, mahamutan o kung mahikap? Ano nga mga aktibidad ro nagahatag kimo it kalipay? Ano ro imong mga paborito nga libro, pelikula, kanta, istorya sa Biblia, bersikulo sa Biblia, bayo, lugar, alaala o kon mga tawo. So pwede mo inaisuyat ito sa imo nga 100 things. Okay. Magpili it
sangka card kada adlaw ag himua o kon eksperyensya sa anuman nga paagi ro kalipay nga nagasuyat ka ra. Isuyat sa likod it card ro imong eksperyensya it kalipay upod ro petsa mahimo mo man raya dugangan it mga drawing, stickers, ag doodles. Agud mas personal ag makalipay ro card. Okay? And then, may ara pagid kita listahan it Okay, so sa pag-continue, so iyan na kita sa gratitude list. Okay, so aton isuyat ang mga bagay nga aton ginapasalamatan. Okay, so pwede 30 ka bagay nga aton ginapasalamatan makaron nga adlaw. O kung magsuyat itatlo ka bagay kada adlaw sa sangka simple nga diary. Okay, so mahimo man nimo kuan it litrato ro mga bagay nga raya. O kung sundon mo ro alpabeto ag magsuyat it sangka pulong para sa kada letra nga nagalaragway it gugma sang Dios. Okay. So, sinron kita. So, iyan na kita sa okay, gratitude list. Okay, so iya sa what went well. So, pwede man kita gumamit sang diary o kung index card kung ano to ang mga bagay nga maayo nga natabo. Okay, so gumamit it mayagkit nga diary o kon index card ag isuyat ro hindi magnubo sa tatlo ka bagay nga maayo nga natabo sa imong adlaw. Antes ka matulog, idagdag ro sang kabagay sa nga imong natun-an, sang kabagay nga nakapatingala kimo ag kun diin mo nakita o kun nabatyagan ro presensya it Dios sa imong adlaw. Makabulig raya kimo nga madumduman ro mga maayo nga natabo nga kasagaran hay mas madamo kaysa sa hindi maayo. Ag makatulog ka nga may mas positibo ag malinong nga panghuna-huna. Mas maayo para sa imong kaayuhan ag kalipay nga mag-focus sa mga bagay nga maayo nga natabo. Filipos 4 verse 8. Kaysa pirmi nga huna-hunaon ag ilista ro mga problema ag mabug-at nga natabo. No, so aton focus ito sa mga bagay nga maayo nga natabo. Okay. Now, pagsala it mga panghuna-huna 2 Corinthians 10 verse 5. Ginaguba namon ro mga argumento at tanan nga pagkapamahitas-on nga nagakontra sa pagkilaya sa Dios. Ginadakop namon ro kada panghuna-una agud magmasinugtanon kay Kristo. So, magkuha it mahigit nga mga papel o kon note paper. Tapos, isuyat ro mga negatibong mensahe ag panguna-una nga perming nagasuyod sa imong isip. Tapos, pagtipuna sanda, suno sa pareho nga tema o kon mensahe. Tanawa ro kada isa, agon-una akon nga hindi raya matuod. Ibutang sanda sa sangkadaan nga kahon ag o kung ilabay sanda bilang simbolo nga hindi mo iyon sanda pagapadayonon sa imong panghuna-huna. Bagid sa Filipos 4 verse 8, anuman nga mga bagay ro matahom ag maayo, hunaunaan ninyo ro mga bagay nga raya. Magkuha it mayagkit nga mga papel o kon note paper, isuyat ro nga makapadasig, makapaumpaw ag mahigugmaon nga panghuna-huna ag pamalandungi kung paano raya mga kamaturan. Itago sanda sa sangkamatahom nga kahon or container ag padayon nga dugangan it iba pang positibo nga mga mensahe. Kung may magsuyod nga masakit o kung negatibong panghuna-huna, sala ag kilalahanon raya bilang hindi matuod. Dayon, ilisan it sang kamatahom ag positibong kamatuoran. Okay?
Next, mangin manug depensa. Ro mga tawo nga nakaagi it pag-abuso, mas mabuligan kun may isang katawo nga nagasuporta kanda, nagapangapin kanda, ag nagahambal para kanda kun kinahanglan. Samtang nagadamo ro mga tawo nga maisog nga nagapangapin sa mga nakaagi it pag-abuso, mas nagiging luwas ro aton kalibutan. Kinahanglan mangin mga tawo kita nga nahigugma sa kaluoy, nagahimo it matarong, ag nagalakat nga mapainobsonon, mapainobuson, kaibahan ro maluluyon nga Dios. Ro Dios nga nagkakabalaka sa pag-antos itanan niyang tinuga. Labi yon gid sa iyang pinalangga ng mga anak. Okay, so padayon kita nga mag-upod sa mga nasakitan. Padayon nga mag-upod ang magsuporta sa mga tawo nga nasakitan, magpangamuyo para kanda, magpakita it paghigugma, mamati, magpaumpaw sa andang mga paghibi, magpakalma sa andang kahadlok, ag magatipan kanda nga may matuod ag madalom nga kaluoy. Katapusan nga mga pamalandong, ano ro imong natun-an makaron parte sa pagpakita it kaluoy ag paghigugma sa iba? Paano ka magkapakita it kaluoy sa tanan nga imong masugata sa rayang simana? Bangod hindi nato na ibaluan kung ano nga klase it kasakit ro andang ginaagyan. Paano kita mangin simbahan nga pinakamaluluyon ag mapinalanggaon sa aton komunidad? Kada beses ka nagapakita ka it kaluoy sa ibang tawo, ginapakita mo kanda nga ginapalangga sanda it Dios, ag nagakabalaka imaw kanda. Ro kada buhat it kaluoy ay sangkabuhat it misyon. Okay? So, pwede iya ay torn hearts. So, pwede ang activity nga may paper heart, isulat ang ngalan sang kilala ta kung may kilala kita na kaagi it abuse or hurting or kaagi sing trauma. Tear your heart to represent their broken heart. Hold that torn heart in your hands as we pray. Now, take a piece of tape to mend your heart as a reminder that God longs to mend all our brokenness. And pangamuyo para sa mga tagipusoon nga nasakitan sa Bugnat 21 verse 4. Agpahiran it Dios ro kada luha sa andang mga mata. Wara iyon it kamatayon, kasubo, paghibi, o kun kasakit, bangod ro mga una nga bagay hay nagligat iyon. Manugwalit 3 verse 11, ginhimo niya ro tanan nga bagay nga matahom sa hustong tion. Okay, so antes kita magatapos sa aton nga lecture sini nga adlaw, ipikita aton mga mata ag maga-pray kita. Amang Dios, salamat sa mga leksyon nga among natun-an. Buligi kami nga may sa buhay raya paagi sa pagpakita it kaluoy, pagigugma ag pagbulig sa iba. Gamita kami nga mangin bendisyon sa mga tawo nga nasakitan ag nagakinahanglan it pagpaumpaw. Sa ngaran ni Jesus. Amen.